Ayan guys, kain na tayo. Ayan. Ayan, lalagyan natin yan. Ayan guys. Ayan. So yummy. Yummy guys. Ayan. Ayan. Then lalagyan natin ng ulam. Ayan. Lalagyan natin ng orange color. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ito na yung lunch natin. Ayan. Ayan guys. At marami pang iba. Ayan. Kainan na guys. Ayan. Ito yung kainin nila.